केवल प्रार्थना यथेष्ट नुह आज चिंतार विषय। आमे अनेक समय अन्य मानकु कही थाओ मो पाई प्रार्थना कर। आओ आमे भाबू कहीं आम पाई प्रार्थना कले सबू हेई जिवो। आओ आमे भी बहुत प्रार्थना करू एवं किछि किछि आशीर्वाद पाऊ। आम लोक मानकर गोटे धारणा अच्छी प्रार्थना कले सबू हबो। मु आजी ताहार सत्यता आपण मान सम्मुखें रखिबी। केवल प्रार्थना यथेष्ट नुह। केही केही निजर प्रार्थना उपरे भरोसा रखती, अन्यर प्रार्थना उपरे भरोसा रखती, किंतु जानी रखंतु निजे प्रार्थना करी करिकी थकी गलेनी, अन्य मानक द्वारा मध्य प्रार्थना कराई कराई थकी गलेनी, किछि हो नाही। काहे हो नाही आमे ताहार आजी चिकित्सा करिबा। लेखा अछि माग दिया जिवो। जिर्मिया 33:3 रे कोन लेखा अछि कि न देखि कहबो? आम्भ निकटरे प्रार्थना करो तहिरे आम्भे तुम्भको उत्तर देबा। अच्छा, एटा असंपूर्ण एवं अर्ध सत्य अटे। प्रभु सबु प्रार्थनार उत्तर दियंती नाही। देबे कि देबे? तुम्हें कहब मते गोटे हेलिकॉप्टर दियो, देबे कि? सबु प्रार्थनार उत्तर से देबे नहीं। तुम्हें कहब मु बॉलीवुड रो गोटे एक्टर सहित विवाह करिवि, तुम्हें कहब मु अंबानी ठारू अधिक धनी हेबी। सबु प्रार्थनार उत्तर से दियंती नहीं। काहींकि दियंती नहीं? मु आपण को केतोटी प्रमाण देबी। आम्भ निकटरे माग, आम्भ निकटरे प्रार्थना करो तहिरे आम्भे तुमरो प्रार्थनार उत्तर देबा। तुम्भको अज्ञात महत् दुष्कर विषय मान देखाइबा। एहा सत्य, किंतु या सहित किछि शर्त अछि। जेबदीको पुत्र मानक माता जीशुଙ୍କ निकट को जाइकी प्रार्थना कला कला कि नहीं? कौन मागिला? आपण माने कम लोक बसछंती बोली मुझे पचारि दउछि हैला। से जाइकी मागिला ताकू मिलिला कि? माथ्यू 20 अध्याय 20 पद। जल्दी पढ़िबो, समय नष्ट करिबो नाही, जल्दी। हे प्रभु जल्दी बोली कहले ले। जेबदी को पुत्र मानक माता, हाँ 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 हाँ, से स्त्री आसिकी मागिले प्रभु जीशु को प्रणाम कले प्रथमे। आओ दुईटी पुओ को सांगरे नहीं कि आसिले, नहीं कि आसिकी कौन मागुछंती? प्रभु आपण निज राज्य रे
मोर ए दुईटा पुओ को जनकु दक्षिण पार्श्व जनकु बाम पार्श्व बसिबा पई आज्ञा करंतु। माँ मान हृदय पिला मान सब बेले भल चिंता करे, हाँ कि नहीं? माँ माने सब बेले चाहिए मो पिलार भविष्य कौन हेउ भल हो। एले ए माँ रो प्रार्थना प्रभु सुनिले कि सुनो माँ माने तुम पिला पाई तुम्हें जेते मागुछ सबू कथा प्रभु सुनिबे नहीं। एणु आमे कौन मागुछु जानिबा दरकार। आउ जीसु ताकू कौन उत्तर देले तुम्हें कौन मागुछ जानू ना हो माने बोकीटा थिले से पिला मानको पाई कौन मागिबो जानी नाही सिए। जीसु काहे की कहिले जानी नाही आपण माने हेले जानिबे बोली मु कहिबी। बाइबल केते लोक धरि के आछो हाथ उठाओ बाइबल देखाओ टिके। बहुत कम लोक बाइबल आनी नाहांती, बहुत लोक आनी छंती। बढ़िया गुड। जीसु काहे की सेमती कहिले तुमे कौन मागुछ जानी ना हो। जीसु कहिबार उद्देश्य हेउछि सिंहासन रे बसिबाकू हेले खाली मागिले हबनी, सिंहासन रो बामरे दक्षिण रे बसिबा पाई हेले योग्य हबाकू हबो। बुझुछंती? प्रकाशित 3 रो 21 पढ़ो। माइक नहीं कि माइक दे था तो आंभे जेपरि जय करी हाँ आंभर पितांक सहित हाँ सिंहासन रे बसिअछु हाँ सेपरि जे जय करे हाँ आंभे ताहांकु आंभ सहित आंभर सिंहासन रे बसिबाकू देबो। सुनो काहाकू सिंहासन रे बसिबाकू देबे जे जय करे। हेले जीसुंग सिंहासन रे बसिबा पाई योग्यता हेउछि जय करिबाकू पड़िबो। अच्छा सुनो ध्यान रे सिंहासन रे बसिबा पाई तो मागी नाहंती माँ मागी छंती कौन बामरे दक्षिण रे। अच्छा ईश्वर को दक्षिण रे जाए कि किए बसिले जोर रे को हाँ हेले जीसु को पाई जोटा रखा जाई छे ए डोकरी हाँ सीटा का मागु छे। मो देशिया अंचल रे थिबा हेतु शब्द टिके देशिया शब्द व्यवहार करूछि जो माने वीडियो रे देखुछंती आ एडजस्ट करिवे आम सहित जे देश जाई से फल खाई। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एफिसियो 1 रो पढ़ंतु पितांको दक्षिण पार्श्व रे किए बसंती। एफिसियो 1 अध्याय बाहर करंतु आओ 21 पद पढ़ंतु। से समस्तंको उपरे ताहांकु उन्नत कराई स्वर्ग रे आपना दक्षिण पार्श्व उपवेशन कराइले। जीसु केउठारे बसिछंती पितांको दक्षिण पार्श्व रे। अच्छा प्रकाशित 3 रो 21 रे मु आज बाइबल स्टडी कहूची आपण मानकु संध्या रे प्रचार करिवि। एबे टिके टिके पचारिबि तो आपण माने उत्तर देबे। ठीक अछि प्रभु को नाम धन्यवाद हो। प्रकाशित 3:21 रे आमे कौन पढ़िलु मु जेपरि जय करी पितांक सिंहासन रे बसी अछि। ताहेले जीसु जय कला परे केउठारे बसी अछंती पितांक सिंहासन रे। ता माने पिता जेउ सिंहासन रे जीसु से सिंहासन रे। ओके हालेलुया। पुणी जीसुंकर दक्षिण पार्श्व पितांकर दक्षिण पार्श्व एका ना नहीं गोटे सिंहासन रे जदि बसिछंती एका। अच्छा तेबे ए स्त्री मागुछि दक्षिण पार्श्व रे जाई कि मोर पिला मानकु बसिबाकू दियो। सुनो पितांक सिंहासन भी जीसुंकर जागा दक्षिण पार्श्व भी कहार जागा कार जागा जीसुंकर जागा। ए बुढ़ी को बुद्धि अच्छी टिके हेले
ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସନ ମୋର ପୁଅକୁ ଦିଅ ବୋଲିକି ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଗୁଛି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ତମେ କଣ ମାଗୁଛ ଜାଣିକି ମାଗ। ଯୀଶୁ ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ କଣ ବୋଲି? ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁ ହେଇଥାନ୍ତୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ ତୋର ତୁ କଣ ମାଗୁଛ ଜାଣିଛୁ? ମୋର ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ବୋଲି ଭକୁଆଇ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେ ବସିବ। ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ତୁ ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ପାନ ପାତ୍ରରେ ପାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମେ କଣ ସେଇ ପାନ ପାତ୍ରରେ ପାନ କରିପାର? ବୁଢ଼ୀ କଣ କହିଲା? ପଢନ୍ତୁ ସେ ପଦଟି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ପାରୁ। ଶୁଣ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ଜାଣିନୁ ଲୋ ମାଉସୀ। ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରହିଥାନ୍ତା ଏମିତି କହିଥାନ୍ତା, କହିଲ ମାଉସୀ, ନହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥିଲେ ଏ ଡୋକରୀ ବୁଢ଼ୀ ତୁ ଜାଣିନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ମତେ ପୁଣି ମାଗିବାଟା ପୁଣି ଜଣା ନାହିଁ। ଏ କାଲିର ପୁଅ ମତେ କହୁଛି ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଟେମ୍ପର ହୁଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ମାଗୁଛ ଜାଣିନାହ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ପାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ କରିବି ତୁମେ ପିଇ ପାରିବ? ସେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ମାଣ୍ଡିଆ ପେସ୍ ହେଇଥିବ କି ଚାହା ହେଇଥିବ କି ଡିକାସିନ୍ ହେଇଥିବ କି ଆଖୁ ରସ ହେଇଥିବ କି କ୍ଷୀର ହେଇଥିବ। ହଁ, ତୁମର ତାଟିଆରେ ଆମର ତାଟିଆ ଆମେ ପିଇଦେବୁ, ତୁମର ତାଟିଆରେ ପକେଇକି ଆମେ ପିଇଦେବୁ, ଏତିକି ତ। ହଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ପିଇ ପାର, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ଆକୁ ବୁଝେଇ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଇଏ ମାଗୁଥିବ ଆର କଥା ସରିବ ନାହିଁ, ଆର କଥାନି ସରିବ ନାହିଁ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସିଧା ସଳଖ କହିଦେଲେ ପିଇ ପାରିବ ତ ଭଲ କଥା, ପିଇ ପାର, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବା ପାଇଁ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ଥାନ ରେଡି ହେଇଛି ସେମାନେ ବସିବେ। ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଇଏ ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରିନାହିଁ, ମେସେଜ କରିନାହିଁ, ଚିଠି ଲେଖି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଘରେ ରହିକିରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ପାଇଲା କି ନାହିଁ? ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁ ନାହୁଁ। ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଆଣ୍ଠୋଇକି ମାଗୁଛୁ ଆମେ ପାଇବୁ ବୋଲି। କେତେ ସମ୍ଭାବନା! ये मां सीधा सड़क देखुची, सीधा सड़क कथा होची, से मागिला किंतु पाइला नहीं। आमे अनेक मागु किंतु पाऊ ना। कहीं जानी छुंती? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो, यदि आपण माने टिके वाक्य प्रिय हेले जानी पारिबे, पितांक दक्षिण पार्श्वरे बसिबा पई काहाकु रखा जाइछि आज्ञा? जीसुंको। पितांक दक्षिण पार्श्व जहा जीसुंको दक्षिण पार्श्व भी ताहा अटे। पिता जेउ सिंहासन रे जीसु भी सेई सिंहासन रे। तेबे पितांक सिंहासन भी जीसुंकर, पितांक दक्षिण पार्श्व भी कहार? जीसुंकर। हेले पितांक दक्षिण पार्श्व रे जाइके बसिबा पई हेले जीसुंको परी क्रूस को जय करिबाकू पड़िबो, शयतान को जय करिबाकू पड़िबो, पाप को जय करिबाकू पड़िबो, सर्व जयी हे मृत्यु जयी हे उठिबाकू पड़िबो। न मागिले मध्य तुमको से सिंहासन दिया जीवो। मोर कहिबार भाव, जीसु पितांक दक्षिण पार्श्वर सिंहासन जीसु कौन बोली कहउछंती? जहा पई प्रस्तुत करा जाइछि। तार अर्थात से प्रस्तुत करा जाइथिला। कहा पई?
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଣ, ତେବେ ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋର କହିବାର ଭାବ, ଯୀଶୁ ଯଦି ଜୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ଶୟତାନର ସବୁ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଜୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁ ବି ଯାଇକି ବସି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯୀଶୁ ସିଂହାସନ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ। ମୋର ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଖାଲି ମାଗିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ନ ମାଗିକି ବି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଲି ମାଗି 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 ଥକି କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ମାଗିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମାଗିଲେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମା ମାଗିଲା ପରି ମାଗିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାଗିଲେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କଣ ମାଗୁଛ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସଲୋମନ ମାଗିଲେ କି ନାହିଁ? ମାଗିଲେ। ପାଇଲେ କି ନାହିଁ? ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମାଗିବାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ଆପଣ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟ ଯଦି ମାଗୁଛନ୍ତି, ପାଇବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଲିସା ଏଲିଓଙ୍କୁ ମାଗିଲେ କି ନାହିଁ? ମାଗିଲେ। ପାଇଲେ କି ନାହିଁ? ପାଇଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲରେ ଅନେକ ମାଗିଛନ୍ତି, ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମାଗିଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ମାଗିବା ସମୟରେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର କି ଆମେ କଣ ମାଗୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ ଅନେକ ବିଷୟ ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ସେବକ, ଭାବବାଦୀ, ପ୍ରେରିତ, ଶିକ୍ଷକ ଏମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଗିପାରିବା। ଆତ୍ମା ଲାଭ ପାଇଁ ମାଗିପାରିବା, ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାଗିପାରିବା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାଗିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏପରି ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ମାଗିବେ, ତେବେ ହିଁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦୟା କରିବା ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ, ଜିରିମିୟ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଯଦ୍ୟପି ମୋଶା ଓ ସାମୁଏଲ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତେ, ତଥାପି ଆମ୍ଭର ମନ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋଶା ଓ ସାମୁଏଲ ଆସିକି ବି ଠିଆ ହେଇକି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିବେ, ତେବେ ହିଁ ଆମର ମନ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବେଶୀ ଭରସା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋଶା ଗୋଟିଏ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ମହାନ ଭାବବାଦୀ। ସାମୁଏଲ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଭାବବାଦୀ। ଆଉ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇଥିଲେ। ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ 10 ଗୋଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମରୁ ଯାତ୍ରାରେ 40 ବର୍ଷରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଥିଲା। ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଏତେ ପାପୀ, ଏତେ କୁକର୍ମୀ, ଅଧର୍ମୀ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଶା ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୟା କରିବି ନାହିଁ। ମୋଶା ଦିନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ, ସାମୁଏଲ ଦିନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ, ଆଉ ମାଗିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇ ସକଳ ପଦକୁ ଦେଖି କଣ ଜାଣୁଛୁ? ମୋଶାଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ବି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କିଣାଣ ସୀମା ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯାହାକୁ ଆମେ କିଣାଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁ, ସେ ନିଜର ଝିଅକୁ ଭୂତ ଧରିଥିବା ଦେଖି ଭୂତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ମାଗି ମାଗି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ନ ଶୁଣିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି।
शिष्य माने अनुरोध कले जीशु शिष्य मानकर कथा शुणिले नाही कहीं शुणिले नाही शुण बेले बेले पालक मान कथा भी प्रभु शुणिबे नहीं आपण कहीं शुणिबे नहीं आपण ठारू से आउ किछि आशा करूछन्ते से स्त्री निजे जे पर्यंत जाई नाही से स्त्री निजे जे पर्यंत जीशुको ठारे कथावार्ता करी नाही से जाए पितर आंद्रिय जोहन जाकुबंकर कथा जीशु शुणु नाहांती बेले बेले आपणकर पास्टरकर प्रार्थना भी आपणक पई प्रभु शुणिबे नाही तार कारण होउची से आपणक ठारू किछि आशा करूछन्ती एणो खाली पास्टर को प्रार्थना करिबा पई कहिबा यथेष्ट नाही खाली अन्यर प्रेयर उपरे भरोसा रखिबा यथेष्ट नाही सेई जागारे से स्त्री निजे गला आंठू पाचिला प्रणाम कला पढ़ंतु से पदटी 15 अध्याय माथ्यू मु भाबिछि काढी देथिबो बोली कि कहली नाही 15 अध्याय पढ़ 22 पदरु जल्दी आउ जल्दी देखो सही सीमारू जड़े किणानिया स्त्री आसी उच्च स्वर रे कहिबाकू लागिला हाँ। हे प्रभु दाऊद संतान मते दया करंतु मोर झियोटी को अति भयंकर भाव रे भूत लागि अछि हाँ। किंतु से ताहाकू पदे हेले उत्तर देले नाही आउ ताहांको शिष्य माने आसी ताहांकू अनुरोध करी कहिबाकू लागिले एहाकू विदाय करंतु कारण ए आंभा मानक पछे पछे चित्कार करूअछि किंतु से उत्तर देले मु इस्राएल वंशर हजि जाइथिबा मेषमानक बिना आउ काहा निकटकू प्रेरित होई नाही किंतु से स्त्री आसी ताहांकू प्रणाम करी कहिबाकू लागिला ए स्त्री आसी की प्रणाम करी की कहिबाकू लागिला हे प्रभु टिके रही जाओ से स्त्री जदि भाबी थांता एते क्लोज जीशुंकर पितर आंद्रिय जोहन जाकुब से माने ही जीशु को रिक्वेस्ट कले जीशु शुणु नांती मुह गले शुणिबे की बोली भाबी की जदि से स्त्री निराश हो जाई थांता से दिन से हराई थांता सुनो बेले बेले बड़ बड़ सेवक मानक प्रार्थना आपणक निमंते प्रार्थना हुए तो प्रभु शुणु नाहांती तार अर्थ खाली सेमानकर प्रार्थना यथेष्ट नाही आपण को निजे जीवाकू पड़िबो से जाइके प्रणाम कला परे जीशु ताकू बहुत किछि कहउछंती इस्राएल रो हजि जाइथिबा मेष मानक छडा मु अनु निकट को प्रेरित होई नाही आउ जीशु कहउछंती संतान मानक आहार कुकुर मानक पाखरे पकेबा अनुचित पर से स्त्री कहउछि प्रभु कुकुर माने गुंडी गुंडा तो खांती प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ आउ जीशु शेष रे ताकू कहले तोर विश्वास बहुत बड़ प्रेज द लॉर्ड एई जगह रे से स्त्री एकला फाइट करूची से स्त्री एकला जीशु को सहित युद्ध करूची वाद विवाद करूची मागुची लागिची जारी रहिची अन्य कहार प्रार्थना काम दो नहीं सुनो बेले बेले अन्य मानकर प्रार्थना जदि काम दो नहीं आपण निजे प्रार्थना रे लागी रहिबा को पड़िबो एथि पई प्रभु अन्य मान को प्रार्थना सुनु नांती बेले बेले आमे अन्य ऊपर भरोसा करू निजे करू ना से मान को प्रार्थना प्रभु बेले बेले सुनिबे नहीं आम विषय रे सुनिबे नहीं आम पई बोली सुनिबे नहीं काहे कि प्रभु आमको किछि सिखेबा को चाहुछन्ते प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ एणु करी मु कहूची आमर प्रार्थना बेले बेले काम करे एई जगारे से स्त्री रो प्रार्थना काम कला जेबदी को पुत्र मानकर माता को प्रार्थना काम कला नहीं से जगारे प्रभु को लोक माने बेले बेले आमर प्रार्थना मध्य काम जदि करू नाही आमको टिके सतर्क हेबा को पड़िबो प्रभु को नाम धन्यवाद हो मुआसी जहाँ आपण मान को कहिबा पई चाहूची आसंता में से प्रसंग आड़ को जिबा एटा बहुत विशाल विषय किंतु संक्षिप्त रे आमे आसी तार गोटिए भाग को ध्यान करिबा आमे
ଭାବୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଯିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଉ କେତୋଟି ବିଷୟକୁ ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଜୀବନରେ। ଯେହେତୁ ବାଇବଲରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି 5ଟି କଥା କହିବି, ବହୁତ କଥା କହିବାର ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ 5ଟି କଥା କହିବି ଆଜି, ବାକି କାଲି କି ହବ ତ ଦେଖିବା ବା ନୂଆ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଏମିତି 5ଟି କଥା ମୁଁ କହିବି ଯାହା ବିନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। 5ଟି ବିଷୟ ଆପଣ ତାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଯିବେ। କଣ ସେ 5ଟି ବିଷୟ? ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହୁନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେୟର କରୁଛ। ଆପଣ ଅନ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ଭଲ କଥା। ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ଭଲ କଥା, ଶୁଣି ବି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ଆଉ ଖାଲି ମାଗି ବସିଛନ୍ତି ତ ମନେ ରଖ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଜର ଉନ୍ନତି, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ସେବାର ଉନ୍ନତି, ପରିବାରର ଉନ୍ନତି, ନିଜର ଜୀବିକାର ଉନ୍ନତି, ନିଜର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଉନ୍ନତି, ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନିଜର ଗ୍ରୋଥ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଟପିକ। ଆପଣ ଦେଶ ପାଇଁ ମାଗିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମାଗିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମାଗିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପର୍ସନାଲ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଉ କେତେକ ବିଷୟ ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। 5ଟି କଥା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦାନ ବରଦାନ ଦିଅ, ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଦାନ ଦିଅ, ମୋତେ ଆରାଧନା କରିବାର ଦାନ ଦିଅ, ମୋତେ ତୁମର ସେବା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଉ, ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇବେ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 20ରୁ 25 ଯାଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଣକ 5 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା ଘେନି ଆସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ 5 ତୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା ଲାଭ କରିଅଛି। ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମ୍ଭେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ପୁଣି ଯେ 2 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ 2 ତୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ 2 ତୋଡ଼ା ଲାଭ କରିଅଛି। ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମ୍ଭେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ଆଉ ଯେ 1 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା,
हे प्रभु आपण जे जड़े कठिन लोक जोठारे बुणी न थांती सेठारे काटंती आउ जोठारे शस्य उड़ाई न थांती सेठारे संग्रह करंती एहा मु जानिथिली एडु भय करी मु जाई आपणक तोड़ा माटीरे पोती लुचाई रखिली देखंतु आपण निजर धन पाइले किंतु ताहार प्रभु ताहाकु उत्तर देले रे दुष्ट अलस दास मु जोठारे बुणी न थाए सेठारे काटे आउ जोठारे शस्य उड़ाई न थाए सेठारे संग्रह करे एहा कोन जानिथिलु तेबे बणिक मानक हस्तरे मोहर टंका रखिबा तोर उचित थिला ताहा हेले मु आसी सुध सहित मोहर धन फेरी पाई थांती अतएव एहा ठारू एही तोड़ा घेनी जाई जहार 10 तोड़ा अछि ताहाकु दियो कारण 30 से पढ़ी दियो कारण जे कोनसी लोकर अछि ताहाकु दिया जीवो आउ ताहार प्रचुर हेबो किंतु जहार नाही ताहा पाखरे जहा अछि ताहा ही ताहा ठारू निया जीवो आउ तुम्भे माने एही अकर्मण्य दास को बाहर अंधकार रे पकाई दियो सेठारे रोदन और दंतर किड़ीमिड़ी हेबो सुनो 20 रु 30 पद जाए 3 गोटी व्यक्ति को मालिक से तोड़ा देकी दूर देश को यात्रा करुछंती प्रभु जन को 5 तोड़ा देले जन को 2 तोड़ा देले जन को गोटे तोड़ा देले ध्यान रे शुणंतु हाँ एठारे गोटे बड़ विशेष कथा गोटे मु कहिबाकु चाहूछे जे 5 तोड़ा पाइथिला आमे स्टोरी जानू से भितरे गोटे कथा अछि सेटा को ध्यान दियो जे 5 तोड़ा पाइथिला से ताहाको नेकी परिश्रम करिकी आउ 5 तोड़ा लाभ कला प्रभु ताकू कौन बोली कहिले तुम्हें अल्प विषय रे विश्वस्त हेलो समस्ते कहतु विश्वस्त हेलो समस्ते कहतु प्रेज द लॉर्ड ता माने से विश्वस्त हेकी काम कलारु आउ 5 तोड़ा पाइला ना काम न करिकी खाली प्रार्थना रे बसला रु पाइला हाँ काम कला ठीक अच्छे कई कही विश्वस्त नुहंती किंतु खाली प्रार्थना करुथांती मंडली रे दायित्व दिया जायछि विश्वस्त हुओ कोयर टीम रे दायित्व दिया जायछि विश्वस्त हुओ समय रे आसीबो संस्था रे दायित्व दिया जायछि विश्वस्त हुओ ठक हेबे नाही अलसुआ हेबे नाही कौन सी दायित्व दिया जायछि विश्वस्त हुओंतु निजे जदि प्रभु को कथा देइछ विश्वस्त हो निज कथा रे दानिएल दिन को 3 थर प्रार्थना करिबारे विश्वस्त थिला बोली से जदि प्रार्थना रे अविश्वस्त हेइथांता देश रे नियम लागू हेइछि जिए प्रार्थना करिबो सिंह गर्त रे पकाजिबो दानिएल जागारे जदि जने अविश्वस्त लोक हेइथांता करिबि नै मु करिबि नै किछि कथा नै मु करिबि नै मु सिंह गात को जिबि नै दानिएल विश्वस्त हेबारे केबे हेले से अवहेला हुए नै कोन भाबुछंती खाली बाइबल ट्रेनिंग करदेले तुमरो प्रमोशन हेबो नहीं तुम्हें प्रार्थना रे केते विश्वस्त प्रभु सेटा परीक्षा करिवे तुम्हें प्रभु देइथिबा सेबारे केते विश्वस्त जे जाए प्रभु देखि नांती खाली मागुथिले प्रभु तुमरो उन्नति करिवे नहीं अल्प रे हेले विश्वस्त हुओ अल्प काम रे हेले विश्वस्त हुओ अनेक चर्च मानकरे कहारी कहारी को बेहरा काम दिया जाए गिरजा घर बेहरा कामटा एपटे नहीं बोधे नहीं कि एपटे नहीं बेहरा काम बोली कहिले से माने गिरजा घर रो सफा सुतरा सबु दायित्व से माने करंती अछि
ପାଇକ ଏପଟେ ପାଇକ କହନ୍ତି, ଗଜପତିରେ ବେହେରା କହନ୍ତି। ସେ କାମରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେ ହେବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିବି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରେଭରେଣ୍ଡ ନିହାର ବର୍ଦ୍ଧନ। କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ ନିଜ ଗାଁ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାର୍ଲୋବା, ରାଇଟ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସେ ଛୁଟି ସମୟରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇକ କାମ, ବେହେରା କାମ ଗିର୍ଜାଘରେ କରୁଥିଲେ। ଝାଡୁ କରିବା, ପୋଛା ଲଗେଇବା, ସଫାସୁତୁରା କରିବା, ଭାରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବେରମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଟପର ସିଏ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର। ଗିର୍ଜାଘର ଚାରିପଟେ ତାଲା ପଡିଛି, ଝରକା ପଡିଛି, ଲୁଚି କରି ଝାଡୁ ମାରୁଛି, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଠିକରେ ସଫା କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀର ତୁମେ ଟ୍ରେଜରାର ହେଇଛ, ପଇସା ପତ୍ର ଠିକରେ କାରବାର କରୁଛ ନା ମଝି ମଝିରେ ଖାଇ ଦଉଛ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ତୁମେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଛ, ଖାଲି ଆସନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ନାମ ପାଇବା ପାଇଁ, ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ନା ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଦାସ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯଦି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, କମିଟି ମେମ୍ବର ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆମକୁ ଯଦି ୱର୍ସିପ ଲିଡର ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। 2 ଲୋକ ଥିଲେ ବି ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି, 2000 ଲୋକ ଥିଲେ ବି ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି, ଜଣେ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି, ଆଉ 10,000 ଲୋକ ହେଲେ ବି ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଚାର କାମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ, ସେବା କରିବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକକୁ ହିଁ ସେ ମାଗୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଯଦି କର୍ମରେ ଭାରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇବାରେ, ସେବା ଉପାସନାରେ, ଦେଇଥିବା ମାଣ୍ଡଳିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ଯଦି ଭାରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ମୁଁ ବାଇବଲର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ସେ ପ୍ରମୋଶନ ମାଗୁ କି ନ ମାଗୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରମୋଶନ କରିଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। এই জায়গায় যাহাকে 500 তোড়া মিলিଥିଲା, প্রভু কোন বলি কହୁଛନ୍ତି, তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হেলো। এমতি কহিলে কি, যাও তুমি আমার বংশর লোক, তুমি ভোতরা, আমি ভোতরা, তো আমি তোমাকে প্রমোশন করে দেবা। नहीं तुम्हें कुलदीप, आमे कुलदीप, तुम्हें खोसला, आमे खोसला, चलो आमे तुमको टिके प्रमोशन कर देवा। नो, नहीं तुम्हें मोर पुत्रा, तुम्हें मोर मौसा, तुम्हें मोर मामू, मोर कोका, मोर अमको ढमको, नो। नहीं तुम्हें आमर जिलार लोक, तांके अलगा जिलार लोक, नो। से कहउछन तुम्हें अल्प रे विश्वस्त हेलो। तुम्हें कौ जिलार हुओ, तुम्हें कौ जातिर हुओ, तुम्हें कौ वंशर हुओ, तुम्हें केते शिक्षित हुओ, तुम्हें केते अशिक्षित हुओ, तुम्हें केते ज्ञानी हुओ, केते मूर्ख हुओ, किछि जाय आसे नाही। यदि तुम्हें विश्वस्त, प्रभु तुमको उन्नति करिबे, केई अटकाई पारिबे नाही। 500 तोड़ा देइथिले, आ प्रभु आशा करूथिले कोन, ये ता कामरे जदि विश्वस्त हेबो, ताहले मु आकु अधिक करे नियुक्त करिबे। सुनो प्रभु को दास माने, सुनो भाई भौणी माने, आपण जदि प्रभु को दृष्टि रे विश्वस्त होइकी रहिबे, मु आपण पई गोटे प्रोफेसी कहूछि। मु प्रॉफिट नुह, मु साधारण पाळक, आम संस्था हमको बिशप बने दी आज्ञा। कैथोलिक सीएनआई बिशप परि नहीं, कैथोलिक चर्च रे बिशप हेले मालामाल, सीएनआई डायसिस रो बिशप हेले मधे मालामाल, पूरा पैसा मस्त पाइबे। आमे पेंटिकॉस्टल अनुष्ठान रे हमको बिशप हेले खाली पोस्ट बढ़े डाबुलेदु, अर्थमाइंदा दाटू पुणी आमर चर्च आज्ञा। आईपीसी रे बिशप अछि कि नहीं, चर्च ऑफ गॉड रे भी नहीं, किंतु एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पाई गोटे पोस्ट रखा जाइछि। किछि कार्यक्रम अधिकारी शासन प्रशासन विभाग रे किछि काम पे रखा जाइछि। एणु करे मु सेटा को लुचि के रखिथिले। एले कोन करबा आज्ञा, जो वर्ष ऑर्डिनेशन हैला मोर बिशप ऑर्डिनेशन, मु काहा को कहि नै, आपण माने कोन से जगह से फोटो फोटो पाइबे नै।
क्या कही ना हेले आमर फैमिली ग्रुप गोटे थिला माँ बापा भाई भौणी काका काकी सब गोटे ग्रुप थिला व्हाट्सएप ग्रुप रे छाड़ी देली थैंक गॉड गॉड हैज प्रमोटेड मी टू ऑर्डेन बिशप आम काका उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मिलनी कोषाध्यक्ष थे सी सम्मिलनी रे डिक्लेयर करदे गला भाषे बड़ सभा थिला रणालय रो बड़ सभा रे डिक्लेयर लुचेबा को चाहिए लुचिला नहीं तेणु मते आपण माने बिशप बोली डाकंतु नहीं पास्टर बोली डाकंतु जीतू भाई बोली की डाकंतु सेटा ठीक बोलो यीशु मसीह की कहीं बिशप ना रे आजिकल एते धंदा चली आज्ञा केते को ना रे बिशप प्रकृत रे बियर शॉप मध्य पीवा लोक और बिशप हो गले कौन करिवो छाड़ से टॉपिक छाड़ मोर कहिबार कथा होछि जे अल्परे विश्वस्त माँ माने तुम झील जदि तुम घरे रंधा काम विश्वस्त अच्छी प्रभु सेटा को मध्य मार्क दियंती काहारी काहारी को किसी काम देव एमिति करिवे जे ताकू आउ थरे काम केबे दिया जीवो नहीं हिंदी रे गुटे प्रवाद अछि बने रहो पगला तो काम करे अगला तार अर्थ कौन आज्ञा तार अर्थ होछि एमिति तुमे काम एक्टिंग करिवो जे तुमको आ से मुल्कु केबे हेले काम देबो नै तार अर्थ से किए से काम चोर थरे गोटे जगह रे पास्टर्स माने जमा हिथिले गोटे पास्टर को रांधिबा को दिया गला कौन अंडा भुजिया से भलो रांधे ताकू दिया गला अंडा भुजिया रांधिबा को से कौन कला कोटा करे लुण पकई देला खारिया से खारिया एले ताकू पचरा गला काई रे बाबू एमती कलु रे आज जदि भल करी रांधबी जेबे जेबे पास्टर्स मीटिंग हेबो मते आका रंधाइबे बने रहो पागला तो काम करे अगला सुनो आमर ट्रेनिंग बेल को मते लुगा धोइबा को दिया जाइथिला मोर सबू मेट माने ट्रेनिंग मेट माने बोलता है अरे यार इतना पीटने का क्या दरकार है ऐसा थोड़ा सा 2 बार पीटो पानी में डुबाओ सुखा दो अरे भाई सर्फ का झाग नहीं गया है नहीं जाएगा तो उसको ना खुजाएगा तुमको कहा सर दर्द है सुनो मैं बोला भाई ऐसा नहीं करना जा बड़ा या संत महात्मा करते रहे फिर तू एमती कही कि भाई माने मते छाड़ी दउथिले मु कहीं की कहूछि से माने आज मिनिस्ट्री रे भी नहांती छोटो काम रे भी विश्वस्त जे हुअंती प्रभु ताको अधिक बड़ काम दियंते जे खाली ताली मारले हेबो नाही विश्वस्त हो मु बाइबल रे बहुत खोजली आज्ञा जीशुकर प्रचार बेले कि ताली मारले कि बोली कोठी मरा ही नहीं एटा गोटे फालतू अभ्यास एटा मारो ताली आ बोलुछंती प्रचारक माने हे प्रभु मारो ताली बोले आगे मारी पगेला आमे सरदाई जु की धांदा एटा पाउलंकर प्रचार रे लोक ताली मारिबे कोन आज्ञा कांदू थिले पितरंग प्रचार हृदय विदीर्ण होतिला जे कांदू थिबो से ताली मारिबो एणु बेसी ताली मार नहीं विश्वस्त हो काम चोर जाको गिरजा घरे टाइम रे जीवो नहीं एडी बाक्य सुनी ताली मारी देले हबो कि दान दशमांश देबारे विश्वस्त नहीं प्रभु को जहां मानत कर देवारे विश्वस्त नहीं मंडली गृहर कौन सी काम रे विश्वस्त नहीं तुम्हें केते प्रार्थना कले हैं विश्वस्त न हेले प्रभु उन्नति देवे नहीं एणु विश्वस्तता को प्रार्थना रे एडजस्ट करने को चेष्टा करो नहीं
ନାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ପଇସା ଖାଇଦେଲି ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଗଲି ନାହିଁ ମୁଁ ବେହେରା କାମ ପାଇକ କାମ ଠିକରେ କଲି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଠିକରେ କଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ମାଗୁଛି ଦୟା କରିଦିଅ नो ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତାର କୌଣସି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ନାହିଁ ତାର କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟ ନାହିଁ ଦାନିଏଲ ଯଦି ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଗଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହେତୁରୁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେତୁରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପୁଣି ଏତେ ଫେଥଫୁଲ ଯେ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏତେ ଫେଥଫୁଲ ସିଏ ଆମ ଲୋକମାନେ ଶୀତ ଲାଗିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ଖରା ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ଗରମ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଃଖା ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆମେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତିକୁ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦାନିଏଲ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲା ଦାନିଏଲ ତାର ଚାକିରି ଜାଗାରେ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା ପଢନ୍ତୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଦାନିଏଲ ତାହାର 3-4 ପଦ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କ୍ଷିତିପାଳ ମାନେ ରାଜକର୍ମ ବିଷୟରେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ କୌଣସି ଦୋଷ ଅବା ଅପରାଧ ପାଇଲେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ କଣ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଏମଏଲଏ ଗୋଟିଏ ଏମପି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାନିଏଲ ଥିଲେ ଏପଟରେ ଏମଏଲଏ ଏମପି ସେପଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ଦାନିଏଲ ର କୌଣସି କାମରେ ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଶୁଣ 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 ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି କାମରେ ଭୁଲ ନ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି କୌଣସି କାମ ଆପଣ ଚାକିରି ବି କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଚାକିରିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ ସରକାରକୁ ଠକ ନାହିଁ ଚାକିରିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଆମ ସହରକୁ ଟାଟାନଗରକୁ ଛୋଟ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ କେରଳରୁ କେରଳୀ ଲୋକ ହେଲ୍ପର ଭାବରେ କମ୍ପାନୀରେ ପଶିଲେ ତାଙ୍କର କାମରେ ସେ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହେଲା ବେଳକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ଠାରୁ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିକି ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢି ନାହାନ୍ତି डिप्लोमा करी नांती हेल्पर आज दुनिया भी खोजे विश्वस्त लोक मानू एणु मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे दानिएल कर्म रे विश्वस्त प्रार्थना रे विश्वस्त परमेश्वर वाक्य मानिबारे विश्वस्त दानिएल 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 खाली प्रार्थना करी की उन्नति पाई गला बोली भाबंतु नहीं दानिएल सामने जेतेबेले खाद्य रखा गला से वाक्य मानिबारे विश्वस्त से देखिला यही खाद्य वाक्य अनुसार ठीक नुह मु खाइबी नहीं वाक्य मानिबारे विश्वस्त थिला से प्रार्थना करिबारे विश्वस्त थिला निजर चाकरी रे विश्वस्त थिला किछि भूल करू नाही प्रभु को लोक माने जदि से हैबिट आमर हेबो नाही आमे वाक्य मानिबारे विश्वस्त कि केते लोक आमे वाक्य मानिबारे पूरा विश्वस्त जो माने वाक्य मानिबारे विश्वस्त वाक्य पालिबारे विश्वस्त आज्ञा क्षति सहिबा को रेडी हेले जे ही पारिबे दुख सहिबा को प्रस्तुत हेले जे ही पारिबे नले वाक्यर आज्ञा वो समस्त ही पारिबे नहीं आदम हवा कहीं की दुनिया को बर्बाद करी देले सुनो आपण जदि प्रभु को वाक्य मानिबारे विश्वस्त नुहंती आपण तो बर्बाद हेबे ही हेबे आपण को अधीन रे जहा अछि सब बर्बाद ही जबो आदम हवा को वाक्य दिया जाइछला तुमे एहा खाइबो नाही वाक्य मानिबारे विश्वस्त हेले नाही जो माने लोभरे पड़ंती विश्वस्त ही पारिबे नाही जो माने बहुत अभिलाष रे पड़ंती विश्वस्त ही पारिबे नाही किंतु दानिएल सबु आज्ञा मानिबारे विश्वस्त थिला यीशु ख्रीष्ट फिलिपियो 2 अध्याय 6, 7, 8, 9 टिके पढ़ंतु
से ईश्वर रूपी हेले हैं ईश्वरଙ୍କ सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरि रखिबार विषय मने कले नाही किंतु मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी आपना को शून्य पुणी मनुष्य भाव रे देखा जाई मृत्यु पर्यंत हाँ कृष्य मृत्यु पर्यंत आज्ञावह होई आपना को अवनत कले एही कारणरू ईश्वर ताहांको अतिशय उन्नत करियछंती पुणी समस्त नाम अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट नाम ताहांको प्रदान करियछंती। बस एई कारणरू ईश्वर तांको उन्नत करिछंती से विश्वस्त थिले। एब्री 3 अध्यायर 3, 4, 5 पढ़ंतु। गृह अपेक्षा गृहर स्थापन करता जेपरी अधिक समादर प्राप्त हुअंती सेहीपरि से मशांक अपेक्षा अधिक गौरवर यज्ञ बोली गणित होई अछंती जेणु प्रत्येक गृह कौनसी ना कौनसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किंतु समस्त विषय जे स्थापन करता से ईश्वर। परवर्ती वक्तव्य विषय संबंध रे साक्ष्य देवा निमंते मशा ताहांक गृह मध्यरे सेवक स्वरूपे प्रकृत रे विश्वस्त थिले किंतु ख्रीष्ट ताहांक गृह उपरे पुत्र स्वरूपे विश्वस्त अटंती जदि आम्भे माने आम्भ मानक साहस पुणी दर्पर कारण जे आम्भ मानक भरोसा ताहा दृढ़ भाव रे देश पर्यंत धरि रखु ताहा हेले आम्भे माने तो ताहांक गृह स्वरूप। बस रही जाउछ जीसुंक विषय रे कहा जाउछि से पुओ परि विश्वस्त दास परि विश्वस्त थिले मोशा दास परि विश्वस्त। दास आ पुओर पार्थक्य कोन? दास जहा कहा जाइथिबो ताहा ही करिवो पुओ जहा कहिथिले भी बापांकर मन जानिकी काम करिवो। एणु जीसु पुओ भावरे विश्वस्त हेले। शुणंतु चलंतु 3 तोड़ा 5 तोड़ा 2 तोड़ा 1 तोड़ा पाखको जे विश्वस्त थिला ताको कहिले अधिक ऊपर नियुक्ति करिवे 2 तोड़ा वाला को भी कहिले तुम अल्प रे विश्वस्त हेलो तुमको अधिक नियुक्त करिवे। ठीक अछि। अच्छा 1 तोड़ा वाला को कौन बोली कहले? रे अलस दुष्ट दास तार अर्थ से कौनसी तोड़ा लाभ कला नाही। शुणंदु जो माने लाभ कले कहीं लाभ कले विश्वस्तता हेतुरु मु आपण मान को कहिबी आपण माने जदि विश्वस्त हेले बहुत लाभ पाइबे। ए 1 तोड़ा वाला किछि पाइला नाही कहीं विश्वस्त नथिला। अच्छा एई 1 तोड़ा वाला रो से तोड़ा को ने कहा को दे देले? आज्ञा कहा को दे देले? जोरे जार 5 तोड़ा थिला से आउ 5 तोड़ा विश्वस्त की लाभ करिथिला ताको आउ गोटे तोड़ा एक्स्ट्रा मिलेला। केते तोड़ा हैला? 11 तोड़ा हैला। ए 11 तोड़ा से प्रार्थना करला रु पाइला ना विश्वस्त हैला रु पाइला? जोरे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज गोटे कमिटमेंट करंतु मो प्रभुंक दृष्टि रे कौन से विषय रे अविश्वस्त हेबी नहीं। एटा सहज विषय नहीं। एथि पाई क्षति कष्ट दुख सब सहिबा को पड़िबो। कामचोर अलस ठक लोक ए सब पारिबे नहीं। प्रकाशित 2:10 पढ़ंतु। जेउ सब दुख भोग करिबा को जाउछ सही सब को भय कर नाही। देख तुम्ह मानक परीक्षा निमंते शैतान तुम्ह मानक मध्यरु काहारी काहारी को कारागार रे निक्षेप करिवो आउ तुम्हे माने 10 दिन क्लेश भोग करिबो
ତୁମେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବୁ। ଆଉ ଥରେ ସେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟା। ତୁମ୍ଭେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବୁ। ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମୋଶନ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ 5 ତୋଡ଼ା ବାଲାକୁ ସେ କହିଲେ ମୋର ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗୀ ହୁଅ। ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗୀ। କ'ଣ ସେଇଟା ତାର ଅର୍ଥ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ କାହାରିକୁ ହେଲେ ଆସ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋର ଆନନ୍ଦର ଫେଲୋସିପ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର। କେମିତି ତାର ଅର୍ଥ? ଆମେ ସୁଖା ସେମିତି କହିଲେ ହବ କି? ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ କହିବା ମୁଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଆସ ତୁମେ ବି ଆନନ୍ଦ କର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ନାଚୁଛି, ତୁମେ ବି ଆସିକି ନାଚ। ମୁଁ ଗାଉଛି, ତୁମେ ବି ଆସିକି ଗାଅ। ଏଇଟା ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ଜଣକୁ ସେଥିରେ ସେମିତି ସୌଭାଗୀ କରାଉ। ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଏଣୁ ମୋର ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଜଣେ ପାପୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ତା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗୀ ପ୍ରଭୁ କରାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେ ଏ ଦୁନିଆର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବେ, ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ସୌଭାଗିତା ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଃଖର ଦିନ ଭୁଲିଯିବେ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗୀ ପ୍ରଭୁ କରିନାହାନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ, ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗୀ କରାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଞ୍ଜି କଥା, ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ କଥା ଅଛି। କ'ଣ ସେ ସଲିଡ୍ କଥା? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ତୁମର କେବଳ ଲସ୍ ହେବ। 5ଟି କଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତୁମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲସ୍, ସେବାରେ ଲସ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଲସ୍, ପରିବାରରେ ଲସ୍, ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଲସ୍। ଯାହା ଥିଲା ତାହା ତାଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚେକ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ। ହେଇପାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲସ୍, ତାର ତ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା, ଯୋଉ ତୋଡ଼ା ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲସ୍ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ତାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ରୋଦନ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ିରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ବିଶପ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ, ଭାବବାଦୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। এই ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହେତୁ ବାନ୍ଧିକି ରୋଦନ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ିରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ବହୁତ କ୍ଷତି ଅଛି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଦେଖିଲି। କ'ଣ? 29 ପଦ, 25-29। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବା କଥା। ଯାହାର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ,
ଯାହାର ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାଠାରୁ ସମସ୍ତେ ପଦ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ଘୁଷା ଧରନ୍ତୁ ତ ଟିକେ ପାଳି ଧରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତେ କୁହ କହିବାରେ ଟିକେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ଥରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହବ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ତାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଯୋ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା କିସ୍ଟା ସିଟା ଯାର ଅଛି ତାକୁ ଦିଆଯିବ ସେଟା କୋଉଟା ସିଟା ଯାର ନାହିଁ ସେଟା କିସ୍ଟା ସିଟା ନାଇଁ ତାର ପାଖରେ ହଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ମୁଇଁ ନା କର ଗଡ଼ିଲି ପରା ହଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଜ୍ଞା ତୋଡ଼ା କଥା ଉଠି ନାହିଁ ସେଠି 500 ତୋଡ଼ା ଦିଆଗଲା ପରେ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ଥିଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ ତାଠାରୁ ନିଆଗଲା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି କ'ଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଶୁଣ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଚାରରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରଚାର ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ମୁଇଁ ଗିନି ପିଟୁଥିବି କ'ଣ କହିବି 2026ରେ ମୁଇଁ ଷଡ଼ରଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲି এই যে এবে কিস করুছু তুই অতীতর সাক্ষ্য কইলে হেব নাই তা মানে অবিশ্বস্ত লোক মানଙ୍କର প্রদীপ ঘুঞ্চা যাব যার নাহি তাঠারু নিয়া যাব তার অর্থ অনেক লোক বুঝি পারি না দিয়ে যায় কোন নাই তা পাখরে তোড়া ଅଛି বিশ্বস্ততা নাই এই বাক্যর সার মর্ম হচ্ছে বিশ্বস্ততা যদি আপন বিশ্বস্ত অছন্তি প্রভু আপনাকে অজাড়ি দেবে আজ্ঞা আশীর্বাদ নুয়া নুয়া পোস্ট পাইবে আপন নুয়া নুয়া গিফট পাইবে আপন নুয়া নুয়া ব্লেসিং পাইবে আপন নুয়া নুয়া মিনিস্ট্রি রে আপন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হেবে আপন কার হাত গোড় ধরিবা দরকার নাই ଆପଣ କାହାକୁ ଖୋସାମତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ କାହାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅଛି ଯାର ନାହିଁ ତାଠାରୁ ବି ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଇଦେବେ ବାଇବଲରେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିବି ନା ସେମାନଙ୍କର ସାଉଲ ଶାସନ କାମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲା ତାଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ରାଜତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଦାଉଦକୁ ଏଲି ଯାଜକ ଯାଜନ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ତା ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସାମୁଏଲକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ ମାଗି ନାହିଁ ସାମୁଏଲ କହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏଲିଙ୍କ ପରି ମତେ କର ବୋଲି କହି ନାହିଁ ସେ କେବେ either you ask it or not if you will be faithful in front of your God then definitely God will raise you up ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ କି ନ ମାଗନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଗେହେଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ଚାଲିଗଲା ତାଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ ଏଣୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏମିତି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ବାଦ ଦେଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯିବି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବେଶୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ
आज गोटे कमिटमेंट कर प्रभु एतकी टाइम मु प्रेयर करी विश्वस्त हो जाओ मु आपण मानकु वाक्यर ग्यारंटी देउछि अति शीघ्र आपण को प्रभु अधिक उच्च को नहीं कि जिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एटा हैला विश्वस्तता जहाँ को प्रार्थना रे एडजस्ट करा जाई पारिबो नहीं 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 मु विश्वस्त हेबी नहीं आज्ञा मुझे मंडली पैसा खाई देछि मुझे ठक होइछि टिके अलसियाणी होइछि टिके बाइबल पढ़ू नहीं टिके प्रेयर करू नहीं टिके चर्च जाऊ नहीं टिके प्रार्थना करि दियो आज्ञा ए दान टिके रख प्रार्थना कले ही जीवो हेले प्रार्थना तेल टिके दे दियो आज्ञा सेटा मध्य लगेई हेबी आ प्रार्थना मिसा करी हेबी नो यू कैन नॉट एडजस्ट इट with prayer. Faithfulness is very precious. आत्मांकर फल सकल मध्य प्रथम है प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता भद्रता विश्वस्तता कुटकुटा पर भाषा कोई रड़ी छाड़ी कान फटे दौथिबो काम रे काम चोरनी काम चोर हे के एथिपाई पेंटिकॉस्टल मंडली गुडा बदनाम आज्ञा विश्वस्त नुहंती आम लोक माने मु कहबा को चाहू नहीं तथापि कहूची लीडर गुडा को चोर खंगार जाको मंडलीर पैसा संस्था पैसा सब खाई पकाउछंती क्वाडू रिवाइवल आसीबो ओडिसा रे क्वाडू आसीबो माने एते अंध हेई गले जे मंडली को 2 पैसा आसला नहीं निजर घर बनई देले निजर गाड़ी किनी देले कौन चली संपत्ति बिक्की खाई दउछंती माने अविश्वस्तर सीमा पार करी दैछंती आम लोक माने केउठो प्रभु आशीर्वाद देबे अविश्वस्त लोक को हाथ गोड़ बांधी प्रभु नरक रे पकाइबा छडा किसी रास्ता नहीं से केवल क्षति सहिबो केवल अमंगल दिन देखिब तार आशीर्वाद अन्य माने भोग करिवे एली जाजकर ब्लेसिंग तार घर तार मंदिर तार समागम तंबू जोठारे से रहउथिला सेवा करूथिला तार परिवार रे काहा को मिलला नहीं सामुएल को मिलला जदि के अविश्वस्त तार भयंकरता सुनंतु आज आपण पाखरे जहा अछि काल की ताहा अन्य लोक भोग करिवे एहा हेछि बाइबल रे एणु करी केबे हेले प्रभु को सेवा रे अकाउंट्स रे ऑडिटिंग रे ऑडिट रे केबे हेले विश्वस्त हेबा को नहीं बाप रे मिशन प्रॉपर्टी लोक माने बिकी खाई दउछंती आज्ञा पैसा आसीथिबो गोटे काम रे आ गोटे काम रे लगे कि उड़ेई दउछंती केते करप्टेड हे गले और प्रार्थना किंतु भलो करूथिबे से माने गिरजा घरे शुद्ध साहित्य शब्द व्यवहार करी प्रार्थना शिखी दैछंती घोषा पाठ सुआ शिखीची कि लाभ हबो आपण केते सुंदर प्रार्थना करी जानंतु सुनिबा लोकर कान को हाय लागिबो किंतु प्रभु को पई घृणार विषय से पापी मान को प्रार्थना सुनंती नहीं एणो 5 गोटी विषय मध्यरु प्रथम हैला विश्वस्तता केवल प्रार्थना यथेष्ट नहीं प्रार्थना सहित विश्वस्त भी हेले आपण पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट हेबो द्वितीय कथा हेउछि पवित्र जीवन जदि आपण प्रार्थना बहुत करूछंती आपण पवित्र नहांती प्रार्थना बहुत करूछंती प्रार्थना कराई हेउछंती आपण बसी करी अश्लील सीरियल गुडा को देखुछंती रील्स गुडा को देखुछंती अश्लील वीडियो गुडा को देखुछंती आपण मंद मंद दृश्य गुडा को देखुछंती किंतु प्रार्थना बसुछंती जोहन 15 अध्याय ताहार पढ़ंतु केते 1 मु प्रकृत द्राक्षालता पुणी मोहर पिता कृषक मो ठारे थिबा जेकोसी शाखा फल न फले ताहा से काटी पकांती आउ
ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଅଛ। ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜରୁ ଫଳ ଫଳି ପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ଫଳ ଫଳି ପାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। এই স্থাନରେ দুই গোটি বিষয় ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ଆହୁରି ଫଳିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଦୟା କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ 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 ଫ୍ଲାରିଶ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କର କି ନ କର, ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଫଳବାନ କରିଦେବେ। ହୋଲି ଲାଇଫ itself will add blessings into your life। এই জায়গায় যিশু স্পষ্ট কহিলে ଯେଉଁ ଶାଖା ଫଳେ ତାକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଯେପରି ସେ ଅଧିକ ଫଳିବ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ପବିତ୍ରତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଶାଖା ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରିଷ୍କାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଫଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଅଧିକ ଫଳବାନ ହେବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେବି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପବିତ୍ରତାକୁ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ନାହୁଁ? ହଁ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ଆପଣ ଚୋରି ହୁଏତ କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର ହୁଏତ କରୁନାହାନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ ହୁଏତ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର। ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ବୋଲି କହିଲେ କାହା ପରି ହେବେ ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି। ତାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ସେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ପାପ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାପ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର, ଆଉ ପବିତ୍ର ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:22 ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ସେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପାତ୍ର ହେବ। ଖାଲି ପଢିଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୂଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା 21 ପଢ। ତ ତାହା ହେଲେ ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ, କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏପରି ଏକ ସମାଦରର ପାତ୍ର ହେବ। ଶୁଣ, ଯଦି କେହି ପରିଷ୍କାର କରେ, God is not at all forcing anyone। ସେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି କି ମିଛ କହିବା ଛାଡ଼, କ୍ରୋଧ କରିବା ଛାଡ଼, ଈର୍ଷା କରିବା ଛାଡ଼, ଇଗୋ ଛାଡ଼, ଶତ୍ରୁତା ଛାଡ଼, କ୍ଷମା ଦିଅ, ଛୋଟ 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 ପାପକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ଫୋର୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସିଏ ତ ସିନେମା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲେ କିସ ହେଲା? ସିଏ ତ ମିଛ କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସିଏ ତ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନା କା ଏମିତି କରୁଛି, ଆମେ କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସିଏ ଖଇନି ଖାଉଛି, ଆମେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସିଏ ତ ବିଡ଼ି ପିଉଛି, ଆମେ ପିଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସିଏ ନର୍କ ଗଲେ, ତମେ ଆଉ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବୁଝିଲାସ୍? ଭଲ କରି ବୁଝ।
କାହାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖ। ଯୀଶୁ ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ଆମେ ସେମିତି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଲ୍ଟରନେଟ ନୁହଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ପବିତ୍ରତାର ଅଲ୍ଟରନେଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହଁ। ପବିତ୍ର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସି ପାରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ଧରି ରଖିଛି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳବାନ ହେବ। କେହି କେହି ବେଶୀ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ବେଶୀ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ବେଶୀ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଫଳବାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବା ମୁଁ ଡୁବନ ନେବା ଦିନ ଠାରୁ ମିଛ କହି ନାହିଁ ବୋଲି? କେତେ ଲୋକ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବା? ଆମେ ହାତ ଉଠିବ ନାହିଁ ଆମର। ଆମେ କେତେ ଲୋକ କହିପାରିବା ଚାଲ ବର୍ଷେ ହେଲା ମୁଁ ମିଛ କହି ନାହିଁ? ଡୁବନ ନେବ ତ ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମିଛ କହି ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ହେଲା ମୁଁ ରାଗି ନାହିଁ। ଭେନିଆ ମାନେ କହିପାରିବେ 6 ମାସ ହେଲା ମୋର ମୋବାଇଲକୁ ପବିତ୍ର କରିକି ରଖିଛି। କୁଆଡୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? ଷଡରଙ୍ଗାରେ ମିଟିଂ ହେଲେ ଆମର ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ, ଆଉ କୋଉଠି ମିଟିଂ ହେଲେ ଆମର ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ, ଆଉ କୋଉଠି ମିଟିଂ ହେଲେ ଆମର ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ। ମିଟିଂ ତୁମେ 1000 ବୁଲୁଥିବ, ପବିତ୍ରତାରେ ଯଦି ଦୃଢ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଫଳବାନ କରିବେ ନାହିଁ। ମିଟିଂ 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 ମିଟିଂ, ପ୍ରାର୍ଥନା 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 ପ୍ରାର୍ଥନା, ସବୁ ଭଲ ଅଟେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟର ରହିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ଅତି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି। ଲୋକ ତୁମକୁ ପରିହାସ କରିବେ, ଯୁବା ବୟସରେ ଯଦି ତୁମର କାମ ନାହିଁ ତୁମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୟୁଜ କରିବା ବନ୍ଦ କର। କି କାମ ତୁମକୁ? ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ସେ କଣ ହଟଷ୍ଟାର, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ମୁଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡାକ ରଖି କୋଉ ମୁଭି ଛାଡିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୁତ୍ତା ଧରଲା ପରି ରିଲିଜ ହେଉ କି ନ ହେଉ ଆଙ୍କେ ଦେଖି ସରେଇ ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଆସି କରି ସଭା ମାନଙ୍କୁ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବି। ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ବକ୍ତା ମାନେ, ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଗଲେ 10,000। ଜଣେ ମତେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜ୍ ଅଛି କି? ବୋଲେ କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ଫଟୋ ଗୋଟେ କାଢିବି ବୋଇଲା। ନାଇଁ ବାବୁ ଫିଜ୍ ନାଇଁ, ହେଲେ ଭଲ ହେଲା। ହେଲେ କାହିଁକି ବାବୁ ସେମିତି କହୁଛୁ? ନାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଫିଜ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କା, 5000, 10,000 ବି ଅଛି। ତମର ଜୀବନ ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଥିବ, ଶୁଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବଦନାମ କରିବ ତୁମେ ଦିନେ। ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲେ ଫୋଟ ମିଶା ଉଠେଇ ହୁଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଥରେ ହେଇଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା, ନା କହିବି ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ମତେ ମେସେଜ କରି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ପିଲାକୁ ଜାଣିଛ? ହଁ ଜାଣିଛି ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା ଏ 1 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସଟା ବୋଇଲା। ସେ ଡ୍ୟାସରେ ଆପଣ କଣ ମିଶେଇବେ ମୁଁ ସେଟା ବେଦିରୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଭଉଣୀ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ରହିଲା। ମୁଁ ଭାବିଛି ସେ ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲା ବୋଲି। ବୋଲେ କଣ ହେଲା ଝିଅ, କାହିଁକି ଏମିତି ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଏମିତି କାମ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ସେଟିଂ ଚଲେଇଲା 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 ଚଲେଇଲା, ମତେ ବିବାହ ହେବି ବୋଲି ଆଶା ଦେଇକରି ଅଲଗା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ହେଲା। ହେଲେ ଏମିତି ଚୋର ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଫଟୋ କାଢବୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଖରାପ, ଯାହାର ଜୀବନ ଖରାପ। ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ କାଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ କି? ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଖରାପ ବୋଲି, ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନକୁ ବି ଠିକ ରଖନ୍ତୁ।
नले आमे होड़ा शुणबू तुमर पाई बोली तुम्हें कोटि किसी इतिहास रचिबो तार गणितर मार्क आमे दउथिबो कि सावधान पवित्र हुआ जौवन काल को पवित्र करो प्रेम धंदारे असुचि हुओ नहीं मोबाइल द्वारा असुचि हुओ नहीं छुईबा द्वारा असुचि हुओ नहीं निजको सूची करी धरी रखो तुम्हारा लक्ष्य पवित्रता है सभा सभा मीटिंग 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 बुलले यथेष्ट नहीं बुलंतु शुणंतु शिखंतु किंतु लक्ष्य होची पवित्रता एबे टिके ओदलिया जीवाटा कमिछि बोधे ना एबे भी कमी नहीं को जुगरे कौन हेउथिला एबे वाक्य अनुसार विवाह कर पिला माने से जुगरे लोक शिक्षित नथिले हेउथिला वाक्य अनुसार बाहा कर गोटे पवित्र जीवन बिताइबा पुओ गोटे पवित्र झियो को पसंद करिके बाहा कर तुमको देखिले भल लागिला तुम्हें पसंद कलो भल होला बापा माँ को कुओ पालक को कुओ निजे निजे विवाह हुओ नहीं मंडली रे विवाह हुओ विवाह पवित्र हेउ पवित्र वंश गठन हेबो पवित्र परिवार गठन हेबो प्रभु आशीर्वाद करिवे एणु मु आपन को कहिबा पई चाहे खाली प्रार्थना गिरजा प्रार्थना हेले यथेष्ट नहीं व्यक्तिगत भाव में फलवान हेबा पई हेले पवित्रता अति जरूरी अटे से असुचि लोक मान को उन्नति करिवे नहीं बिल्कुल करिवे नहीं एणुकरी तिमोथी को पाउलो चिठी रे बारंबार चेताई देले सूची विवेक धरी रख सूची ही रख निजको सूची करिके धरी रख बड़ घर प्रभु को घर बड़ घर सुना रूपा काठ माटी सब अच्छी किंतु बिशप डायरेक्टर मॉडरेटर प्रोफेट एवांजेलिस्ट पास्टर वक्ता सब अछंती जे पवित्र से प्रभु को काम रे लागिबो थिबे सह सह पालक समस्त लागिबे नै काम रे जदि आपण बहुत व्यवहार हेबा पई चाहंती खाली पोस्ट पाइले हेबो नै खाली प्रार्थना रे बसिले हेबो नै लिव होली लाइफ प्रभु आपण को बहुत आशीर्वाद करिवे द्वितीय तृतीय कथा हैला तांको ठारे लागी रहिबा जे मो ठारे रुहे से प्रचुर फल फले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोले समय ही गला बोले सार देबा बोलो यीशु मसीह की हालेलुया मु तो एबे आरंभ करिछि केनती हबो 1.5 घंटा तो ही गला हो शॉर्टकट रे कहि दउछि एबे जाई मु शॉर्टकट रे ही कहली मु केबे लॉन्ग करे नै हालेलुया मु केबे लॉन्ग करे नै तो केबे लॉन्ग करिछि कि को करिछि कि केबे नै बोलो यीशु महाराज की संक्षिप्त रे कहूछि प्रभु को ठारे लागी रुह अर्थात तांको सानिध्य रे सर्वदा रुह एटा को एक्सप्लेन करिवे नै तृतीय कथा एटा चतुर्थ कथा हैला जदि आपण बढ़िबा पई चाहंती हार्ड वर्किंग हेबा को पड़िबो अलसुआ लोकर क्षेत्र को गले खाली बिछुआती मिलिबो बिछुआती बोली कहिले कोन आज्ञा जोठी लागिबो कहूनांती विश्वाती देखिन जोठी लागिबो कौन हेबो तुम जदि देखिन मु कौन कहबी हाँ बुझी पारुनांती अच्छा बाईकुंडिया जानिछ बाईकुंडिया से कुंडिया पत्र हाँ बाईडंक देख लो प्रभु भासी गली बाईडंग देखिଛ केड़े हाई लागिबो जे ठीक लागी गले अलसुआ लोकर बिल को गले पुणी बाईडंग काका मिलबो तार अर्थ कौन से भल थिबा लोक लगे देथिबो से सुनलु कि तोर विषय रे ना आज्ञा एंती कहउथिला बोले से कुंडीबा स्टार्ट करबो से
ଶୁଣ, କେହି କିଛି କାମ ନ କରିବା ହେତୁରୁ ଖାଲି ୟାର ଚର୍ଚ୍ଚା ତାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। କେବେ କାହାରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାର କିଛି ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଦେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଏ ବିଗ୍ ଇସ୍ୟୁ। କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିରେ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଥିରେ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଅଛି, ଆପଣ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ପାଉଲ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ପିତର ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଦିବାରାତ୍ର ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ବାଇବଲରେ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଗୋଟିଏ ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ପ୍ରଥମ ରାସାବଳୀ 11:28 ପଢ। ଯାର ବି ଆମର ପ୍ରମୋଶନ ଆସିଲା ପରିଶ୍ରମ ହେତୁରୁ। ସେ ସମୟରେ ଜାରବିଆମ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଏଣୁ ସଲୋମନ ସେହି ଯୁବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି ଯୋସେଫ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ କର୍ମଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଜାରବିଆମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାର ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖି ସଲୋମନ ରାଜା ତାକୁ ଯୋସେଫ ବଂଶର ଇନଚାର୍ଜ ବନେଇଦେଲେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନେଇଦେଲେ। ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ। ଅଳସୁଆକୁ କେହି ହେଲେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଟର ଅନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାରବିଆମ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବେ ଅଳସୁଆକୁ କାହା ପାଖକୁ ପଠାଗଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ। ଯାଇକି କଣ କର? ତାର ପ୍ରଚାର ଶୁଣ ବୋଲି କହିଲେ କି ତାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର। କେହି 10 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଶୁଅନ୍ତି, କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ଜୀବନ ଗଲା ଖତମ, କାହାଣୀ ଖତମ। ଭେଣ୍ଡିଆ ବୟସରେ ବେଶୀରେ ଶୋଇଲ 6 ଘଣ୍ଟା, 10 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟା। କେହି ତ ବାପରେ ଉଠଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଲ ନାହିଁ, ଚଲ ନାହିଁ, ଅଚେତା ହେଇକି ପଡିଥିବେ ଯେ ପଡିଥିବେ। ବେଶୀ ଶୁଅ ନାହିଁ। ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଆଳସ୍ୟ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ପକାଏ। ତୁମେ ଯଦି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଥିଲେ, ଦିନ ସାରା କର୍ମ ବି କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଦିନ ବେଳେ ପ୍ରଚାର କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ପିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯୋହନ 4:33-34, ଯୋହନ 5:17, ଯୋହନ 6:29-30। ପିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। You must do the work of God. You should be a hard working man of God. ଆପଣ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ, କର୍ମର ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାର କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଦେବେ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। କେହି ବିଲକୁଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଳସୁଆ ହେଇକି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଛି ବୋଲି ବାହାନା ମାରନ୍ତି। नो, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ କର୍ମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବିତ୍ରତା, ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ। ପଞ୍ଚମ ଯେହେତୁ 5ଟି କଥା କହିବି ବୋଲି କହିଛି, ନାଁରେ କହିଦେଉଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞାବହତା। ଆଜ୍ଞାବହ ଯଦି ଆପଣ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମିଟିଂକୁ ଗଲେ, ଆପଣ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ଏନ୍ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଆପଣ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାବହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ଦରକାର। ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିବା ଆଉ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଫିଲିପିଓ ତାହାର 2:7। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ଏହି କାରଣରୁ କି କାରଣରୁ?
ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ନାଇଁ କି କାରଣରୁ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ ଯୀଶୁ ଗେଥସିମନିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଆଜ୍ଞାବହ ବି ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ପ୍ରେୟର ବି କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞାବହ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। କେହି କେହି ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା 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 ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଶେଷ କରି ମା ମାନେ, ବାପା ମାନଙ୍କର କଥା ଛାଡ, ଏମାନେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବେ ନାହିଁ ତ ମାନବେ କଣ? ଗିର୍ଜା ଘରେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଏ ବେଶୀ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଜୋରେ ମା ମାନେ। ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟରରେ ମା ମାନେ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ମାନେ, ରବିବାର ଗିର୍ଜାରେ କୋଉମାନେ ବେଶୀ? ମା ମାନେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ନାହିଁ, କୁଟ ଖାଇବାଟା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାଟା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସିରିଏଲ ଦେଖିବାଟା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ମିଛ କହିବାଟା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଚିଡ଼ 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 ହେବାଟା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କୁଆଡୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ? ଆଉ ଭାଇମାନେ, ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବି ଯିବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ବି ମାନବେ ନାହିଁ। ଜିତୁଲି ମା ଆସିଛି ତ 10 ବର୍ଷକୁ, ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ବୋଲି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଇବଲ ନ ଧରିକରି। ଆଜ୍ଞା, ଜିତୁଲି ମା ଆସୁ କି ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ନିୟମ ବାହାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିକାରୀ କରାନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଫଳବାନ କରନ୍ତି, ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳବାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ 5ଟି କଥା କହିଲି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଏସବୁ ବି ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଗନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। Thank you, Jesus. ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହାନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। Yes, Lord. Thank you, Jesus. ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ବି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ନୁହନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ଅଟନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ଅଳସୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରିୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଟିକେ। Yes,